احمد رضا بھائی. اب ہمارے دوسرے ثناخواہ کو بلاتے ہیں جو ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور بہت مشہور نعت خواہ ہمارے محمد عارف اتاری صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں عارف بھائی؟ سبھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تشریف لائیں. کیسے ہیں آپ دونوں تشریف رکھیں ادھر. ماشاءاللہ آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے آج. اور اب ہمارے اب ہم بلائیں گے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ جن کو آپ مدنی چینل پر روزانہ پہلے دیکھتے تھے مدنی خبروں میں، ہمارے بہت ہی پیارے احمد رضا بھائی مدنی. ماشاءاللہ عالم بھی بن گئے. مبارک آپ کو اس سال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ آسیہ نام ہے نا ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منوں تشریف رکھیں. آپ ہمیں اپنی کالز بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے جو مہمان ہیں ان سے جو بات کرنا چاہیں، ہمارے نعت خواں سے آپ نعتیں سننا چاہیں، ہمیں اپنی کالز ابھی ریکارڈ کروائیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، ان سے باتیں کریں گے. آج جمعے کا بابرکت دن ہے اور عید کا تیسرا دن بھی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. چلیں آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں عارف بھائی، آصف بھائی؟ کیسی گزری آپ کی عید؟ کیا عید کے تینوں دن کیا کیا؟ آج تو آپ کے سلسلے دیکھ رہے تھے تو ہم اچھا آپ کے سلسلے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے تیسرے دن ہمارے ساتھ. ہم یہ امتحان کا دن ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ کیا کیا ہوتا ہے. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی آج، بہت سارے سوالات ہوں گے، پہیلیاں ہوں گی آپ سے، اشعار تو آپ کو یاد ہی ہوں گے. ہلکا رکھیے گا پہلیوں میں ذرا. عید کا دن ہے. آپ لوگ کو کیا ٹینشن ہے، مسئلہ تو ہے. آپ کیسے احمد بھائی، آپ کی عید کیسی گزری؟ آپ تو عید کے پہلے دن بھی یہاں پہ موجود تھے. کل آپ کے بھائی تھے، آج آپ ہیں. آسانی فرمائے. کیا نام ہے ان کا؟ آسیہ احمد. کیا عمر ہے؟ 3 سال کی ہوئی ہے ابھی 30 تاریخ کو مئی میں. ماشاءاللہ. سمیہ بھائی کو تو سب جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو شروع کریں اپنا سلسلہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں جی اپنی کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ان سے جو باتیں کرنا چاہیں باتیں کر سکتے ہیں. اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ کیا ہے احمد رضا بھائی؟ جی ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ مزے کا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے پہیلی. پہیلی پہیلیاں ہیں. پہیلیاں پوچھیں گے آپ؟ دلچسپ پہیلیاں ہم آپ سے پوچھیں گے. دلچسپ پہیلیاں پوچھیں گے. کیا بات ہے. چلیں پھر شروع کریں. کیا تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ آپ تھوڑے سے اشارے دے دیجیے گا، تیار رہیں گے ہم. جی ہم آپ کو اشارہ دیں گے. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے پوچھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تیار ہیں کہ نہیں. یہ تو چلے دیکھتے ہیں. چلے شروع کریں. سب سے پہلی پہیلی کن سے پوچھیں گے ہم؟ نہیں سیدھے ہاتھ سے پوچھیں گے. بالکل سیدھا. ہاں جی. احمد رضا بھائی سے چلے شروع کریں. پہلی پہیلی پوچھیں. میں پوچھوں؟ نہیں جی میری پہلی پہیلی آپ سے ہے. آپ کو وہ کون سی چیز ہے جو دوسرے سے آپ کی وہ کون سی چیز ہے جو دوسرے آپ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ میری چیز ہے لیکن دوسرے آپ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سے زیادہ آپ کے دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں پر وہ آپ کی چیز ہے؟ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ. ابھی بھی وہ چیز استعمال ہوئی ہے. میرا نام. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اب پوچھیں عارف بھائی سے. چلے عارف بھائی آپ سے پوچھتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے. آصف بھئی جی ہیلپ کریں. کر سکتا ہوں. بالکل بالکل. قفل مدینہ. ماشاءاللہ اچھا جواب ہے. قفل مدینہ بول رہے ہیں. قفل مدینہ صحیح جواب ہے. قفل مدینہ اس میں جواب نہیں لکھا ہوا نا یہ والا. لیکن یہ والا نہیں. لیکن یہ ہے تو صحیح. اس میں لکھا چلے اشارے. اشارہ قفل مدینہ سے ملتا جلتا ہے. آپ کا جواب درست ہے ویسے تو. قفل مدینہ ہماری اصطلاح میں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں قفل مدینہ بولتے ہیں، ویسے خاموشی ہے. خاموشی. جواب ان کا درست ہو گیا ہے. مان لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ سوال کریں آصف بھائی سے. کس صورت میں قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا؟
किस सूरत में कुर्बानी करने वाला कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकता? वाह भाई, दम की सूरत, दम की सूरत। आप जवाब नहीं बताएंगे, आप हेल्प करेंगे। टीम है ना दोनों की। मक्का नहीं। पाक और मदीना पाक का तस्वुर इसमें जम रहा है। इहराम का भी जो है ना वो जिक्र आ रहा है, हज की सूरत में, दम की सूरत में, इहराम की हालत में। ये आप कुर्बानी की तरफ तो हैं, पर ये जवाब है नहीं, दूसरा जवाब है। लेकिन जैसे पर ये वो भी यहाँ पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, अच्छा यहाँ भी हो सही। हो सकते हैं। एक बार सवाल दोबारा पूछे। किस सूरत में कुर्बानी करने वाला कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकता? किस सूरत में कुर्बानी करने वाला कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकता? अहमद भाई, आप कुछ हेल्प करेंगे? मेरे जहन में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चले इशारा दे, चले इशारा दे। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैं इशारा दूं? हाँ जी, आप ही देंगे। बहुत ज्यादा, चला आप ही दे दे। चला, जिसको हम कई बार इसको ऐसे लेंगे, जैसे इशारा अगर दूं मैं तो मतलब हम कोई ऐसी चीज सोचते हैं कि हम ये करेंगे, इसके बाद ये एक चीज की नीयत करते हैं, एक चीज का जहन बनाते हैं कि हम ये करेंगे, ये हो गया तो सही। अब तो थोड़ा बहुत मैंने करीब पहुंचा दिया। अहमद भाई पहुंच गए? फिक्की पहली हुई। ये की पहली है आपकी मुश्किल तरफ में आ डाल दिया हमने आपको। चले आप बता दे अहमद भाई, फिर हम आगे अगर बढ़ते किसी हैं। ने नजर मानी हो, मन्नत मानी हो, और वो उस मन्नत की कुर्बानी मन्नत की और गरीबों को वसीयत खिलाना। जी, वसीयत की कुर्बानी, ये दोनों में कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते। थोड़ी मुश्किल आ गई, खैर है, आगे आसान आसान आएंगी। भाई थोड़ा आसान आसान कर लो यार, जी अभी है आसान। इनके हाथ में थोड़ी है। इनके हाथ में ये सब कुछ देखे ना, बोला, पेपर ले लेके बताओ बैठे हैं सब कुछ। चले अब अहमद भाई से पूछें। चले अब मैं आसान पहली पूछता हूँ। अच्छा जी, अहमद भाई आप अच्छा आसान नहीं, है। अहमद भाई से मुश्किल नहीं, पूछनी है। क्यों भाई? चले अहमद भाई से क्या? मुश्किल पूछनी है, पूछे। वो कौन, जी आपसे पूछते हैं, वो कौन सा जानवर है जो ना बच्चे देता है ना अंडे देता है? नर जानवर। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त मेल है। जानवर, कोई भी मेल जानवर हम्म, ना अंडे दे सकता है ना ना बच्चे बच्चे दे दे सकता सकता। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये आसान थी कि मुश्किल थी? है। ये आसान थी। आसान थी, अब आरिफ भाई आसान नहीं थी, चले अब आरिफ भाई से पूछे। आरिफ भाई, अल्लाह, थोड़ी सी मुश्किल है। अरे देखे यहाँ वहाँ मुश्किल पूछनी तो थी, चलो यहाँ आपने- आपसे आसान हाँ, पूछते हैं। चले चले। आसान पूछ। हम आसान की तरह चलेंगे। वो कौन सी नमाजें हैं कि जमात से पढ़ी जाती हैं मगर इसके लिए अज़ान और इकामत नहीं होती? अब तो इजी पूछ ली। जमात से नमाज जनाजा और है। और भी है ना? नमाज जनाजा और भी है। एक बहुत अभी करंट आप उससे गुजरे हैं। हेल्प कर सकता हूँ। हाँ जी, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। नमाज अल्लाह। इस्तिस्का जो होती है, नमाज इस्तिस्का में भी अजान नहीं होती, बारिश के लिए जो नमाज जी, पढ़ी। बारिश के लिए। हम्म, माशाल्लाह। जी। चले अब क्या? आसिफ भाई से। जी भैया, वो कौन सी नमाज है जिसका पढ़ना फर्ज है लेकिन अगर छूट जाए तो इसकी कोई कज़ा नहीं? पढ़ना तो फर्ज है लेकिन अगर वो छूट जाए तो उसकी कोई कज़ा नहीं। वो कौन सी नमाज है जो पढ़ना फर्ज है, आ गया, मुझे आ गया। लेकिन अगर छूट जाए तो उसकी कोई कज़ा नहीं है। छूट जाए तो उसकी कोई कज़ा नहीं। अच्छा, है फर्ज या वाजिब? फर्ज नमाज, फर्ज फर्ज किफाया भी हो सकती है ना। फर्ज है, फर्ज फर्ज है। फर्ज सिर्फ फर्ज। फर्ज ऐन, फर्ज ऐन। अच्छा, ये बताएं ये आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है। डिपेंड करता है, डिपेंड करता असल है। में बात आपके- पता है, हम हमारी जैसे फील्ड है ना महफिल नात की, तो हम चलते फिरते बहुत से अशआर गुनगुना रहे होते हैं। फिर जब मंच पर होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो आम सा अल्फाज जो ना बार बार जो गुनगुनाते हैं वो याद नहीं आता। सही बात। अब ये ऐसा भी होता है। लाइव में हो जाता है कि कुछ जी हाँ। नहीं आते। अभी बहुत आसान है, अभी भी हम बराह रास्ते जा रहे हैं। पर है बहुत आसान। ठीक है, आप- एक बार फिर पूछे सवाल। वो कौन सी फर्ज नमाज है जिसको अगर वो कजा हो जाए तो फिर आप उसकी कजा नहीं अदा मुबारक दिन है आज जुमा का, सुभान अल्लाह। तो जुमा की ना नमाज जोहर हम अदा करेंगे। जुमा तो अगर की बात है भाई, सोच लें। नहीं, जुमा की नमाज अगर जैसे मिसाल के तौर पे तो हमें- जुमा की हमें नमाज तो जो थोड़ा है वो, बहुत जी जुमा की नमाज अगर किसी वजह से कोई शरई उज़र है और वो जमात अब फौत हो जाती है, कहीं सूरत नहीं मिल रही, तो वो जोहर की नमाज तो अदा करेगा ना। पक्की बात है, यही जवाब है आपका। नहीं, मैं आपसे मतलब ये जैसे जवाब देना है, देखो पूछना कुछ नहीं। देर कबल आरिफ भाई ने भी कहा इशारा दे, तो मैं भी इशारा मांग रहा हूँ ना, मैं भी शामिल हूँ आपके चले, साथ। चले, ईद का दिन है, क्या ये भी जवाब? तो हो सकता है। अब आप बताएं। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज जुम्मा की नमाज अगर निकल जाए तो फिर उसकी कजा नहीं पड़ते। जुम्मे की तो कज़ा नहीं है ना आसिफ भाई। जी हाँ, कज़ा लेकिन तो जोहर अदा हो होती है। गया। जोहर जी हाँ। की अदा नमाज तो अदा फिर जोहर होती करेंगे। है। अगर
ٹائم بھی نکل جاتا ہے تو ظہر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بھیا درست ہو گیا ہمارا. جی آپ کا آپ نے کہا نہیں جواب سبحان درست ہے اللہ. وہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلے آ جائیں احمد رضا بھائی, کچھ کالز لیتے ہیں ہمارے ناظرین کی. کالز چلائیں. لے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد الرزاق اتاری, ہند کرناٹکا کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بغداد بھائی اور احمد رضا بھائی کو عید الفطر اور جمعہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بغداد بھائی آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے, اور احمد رضا بھائی تو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین پرفارمنس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچا بھی. یہ تو ذہن میں بات آتی ہے کہ احمد رضا بھائی کس طرح سلسلے کو ہینڈل کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ آپ کا چینل جو مدنی چینل کڈس ہے یہ بھی آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب خوب ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کا. بھائی کیسے کرتے ہیں تیاری, کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ سلسلہ؟ اب یہ سکھاتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو لے کے بیٹھتے ہیں, اتنی تیاری کرتے ہیں. کتنے دن سے آپ تیاری کر رہے ہیں؟ تقریباً ایک ویک سے. ایک ویک سے, مطلب رمضان سے آپ تیاری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہترین کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دوسری کال پلے کریں. بغداد رضا اور احمد رضا بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک. چھوٹی آپ کی جو سسٹر ہیں سمیہ, ان سے پوچھنا ہے کہ نگران شورا نے ان کو کتنی عیدی دی ہے, اور اب تک کتنی عیدی جمع ہو چکی ہے؟ ہمارے بچے پوچھ رہے ہیں ان سے. واہ جی واہ. ان کے پاس سمیہ کے پاس بھائی. سمیہ کے پاس کتنی دی جمع ہوئی ہے؟ سمیہ بھائی آپ کے پاس کتنی دی جمع ہوئی ہے؟ نگران شورا نے کتنی دی ہے؟ پوچھتے ہیں نا. ہاں جمع بھی کتنی ہوئی جمع ہے, کتنی ہوئی ہے نگرانی شورا؟ نگران شورا کا تو بتایا تھا سمیہ نے پہلی عید کو. چلیں بتا دیں دوبارہ سے. کتنی دی جمع ہوئی ہے آپ کے پاس؟ اب ان کو مائک دیں. پیچھے لٹکا ہوا تھا. کتنی زور سے؟ 15,000. 15,000 عیدی جمع ہوئی ہے. اور ابو نے کتنی دی ہے؟ 1,000 روپے. ماشاءاللہ. اچھا 15,000 جمع ہو گئے. ابھی اور جمع ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آخری دن ہے نا آج سمیٹ. آج تو سب سارا حساب برابر کرنا ہے. کتنی آپ کی, آپ کیا لگتا ہے عید میں کتنی جمع ہو جائے گی آپ کے پاس ٹوٹل؟ 20,000. پہلے ان کا ٹارگٹ پہلے دن 6,000. ہماری آج تک کبھی 20,000 عیدی جمع نہیں ہوئی. اللہ نظر بد سے بچائے. اب 5,000 کم ہے. اب بڑے بھیا ذرا توجہ فرما دیں. ہم نے دے دی, ہم نے جو دینی تھی بھائی دے دی ہے نا ہم نے. ہمیں پہلے دن ہی نپٹا دیا ہے صبح صبح. لیکن ان کا ٹارگٹ تو پورا ہو جائے گا نا اس کی. ٹارگٹ کے لیے آصف بھائی اور عارف بھائی ہیں, احمد رضا بھائی ہیں. ماشاءاللہ آپ تینوں دیں گے انشاءاللہ. ہم نے تو اپنی طرف سے دے دی. چلیں آئیے ایک اور کال لیتے ہیں ناظرین کی. میں زبیریہ اتاریہ بات کر رہی ہوں. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آصف بھائی مجھے یہ والی نعت سنا دیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آصف بھائی چلے فرمائش آئیے. عید کا دن ہے, جمعے کا بابرکت دن ہے. ایک شعر اگر اس کا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ آپ جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کسے جب رب نے بنایا ہی نہیں. آتا بھی کسے اللہ نے بنایا ہی نہیں. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, فرج جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. آتا بھی کیسے اللہ نے بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلے آخری تینوں سے ایک ایک پہیلی پوچھ لیں, پھر ہم آگے بڑھیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. جی آپ سے پوچھتے ہیں, ایسی سبزی کا نام بتائیں جس کا پہلا لفظ ہٹا دے تو ایک قیمتی چیز بن جاتی ہے, اگر اس کا آخری لفظ ہٹا دے تو ایک کھانے کی چیز بن جاتی ہے. بہت پیاری, بہت مزے کی ڈش ہے وہ. اگر پہلا حرف ہٹا دیں تو ایک قیمتی چیز بن جاتی ہے. آخری حرف ہٹا دے تو ایک
मजे की डिश बन जाती है खाने खाने वाली। की डिश, सुनी हुई है मेरी, लेकिन डिजर्ट है, अच्छा पर हिंट जो वर्ड है वो सब्जी है। अच्छा अच्छा, हिंट दो, हिंट। इंग्लिश का लफ्ज है या उर्दू का लफ्ज है? उर्दू उर्दू का लफ्ज है, इंग्लिश का सिलसिला नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, खीरा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त क्या है। बात है, माशाल्लाह। कैसे बनती है भाई बताएं? हीरा। खीरा का अगर काफ हटाएंगे तो हीरा बन गया, और अगर आखिरी हटाएंगे तो खीर बन गई, मजेदार खीर। वाह जी वाह, अगर हो जाए कुछ खीर सुभान अल्लाह, अहमद रजा भाई होनी चाहिए खीर। होनी चाहिए। देखिए तीसरा दिन है ईद का, आप कुछ करें आप। अब चलें इतना मौका देते हैं, सिलसिला खत्म होने से पहले पहले तक आ जाए। सुभान अल्लाह, आधा घंटा है, 25 मिनट। अल्लाह, चले चलें। ले आई खीर। हाँ चले ले आइए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कर दी है हीरो साहब ने। चले आखिरी आरिफ भाई से। चले आखिरी कर लेते हैं। हाँ जी, करें करें। भाई तमाम जवाब दुरुस्त होंगे, कुछ मिलेगा कि नहीं? देखते हैं ना एंड में। खीर मिलेगी ना? आखिर में खीर मिलेगी। ये हाँ, इन्होंने ऑर्डर दे दिया है, देखिए खीर आती है क्या आता है, या खीरा आ खीरा जाए। आ जाए एटलीस्ट खीरा ही आ जाए। चले वो कौन सी चीज है जो ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते? कौन सी चीज है जो ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते? आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। ब्रेकफास्ट से पहले मतलब इम्पॉसिबल है खाना। बाद में खाएंगे, पहले नहीं खा सकते। आई थिंक आई हैव गॉट इट। अभी आपसे नहीं हो रही है। आसिफ भाई कुछ हेल्प करना चाहें? ऐसी कौन सी चीज है जो आप ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते, इसको खाना मुमकिन नहीं है? ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। हाँ, नाश्ते से पहले नहीं खा सकते, नहीं वो खा नाश्ता ही है। नहीं, नाश्ते से पहले नाश्ता नहीं खा ये भी हो सकता है कि नाश्ते से पहले नाश्ता नहीं खा सकते। मेरे ज़हन में भी यही था। नहीं, लेकिन नहीं, जो इसमें जवाब है वो बताना है। वो नाश्ता नहीं है, वो कोई और चीज है। चले कोई इशारा? जी, ईद का दिन है भैया। नहीं कोई इशारा भाई। वो ऐसी चीज है जो आप रात में खा सकते हैं, ये पहुंच, अब आप पहुंच जाएंगे। जो आप दोपहर में खा सकते हैं, दोपहर और रात में, पर आप सुबह नहीं खा सकते। सुबह नहीं खा सकते। मतलब नुकसान है सुबह सुखाना? नहीं, नुकसान नहीं है। अच्छा। मतलब आप खा नहीं Possible सकते, नहीं कह रहे। मुमकिन ही नहीं। मतलब आप चाहें तो भी नहीं खा सकते। मैंने आपको बहुत अच्छी हिंट दी है, बहुत इजीली पहुंच जाना चाहिए। जो आप सुबह नहीं खा सकते, दोपहर में खा सकते हैं और रात में खा सकते हैं। वो कौन सी चीज है जो आप ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते? चलिए बता दें, काउंटडाउन शुरू करते हैं। या अल्लाह। नहीं चले, बता दें फिर हम। अहमद बता भाई दें, आप बता कहीं दें। पहुंचे हैं? मेरे ख्याल में दो जवाब आरिफ भाई अगर इजाजत। जी जी जी। लंच और डिनर नहीं खा सकते। क्या कहते हैं भाई, जवाब दुरुस्त है इनका? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वाह जी वाह। नाश्ते से देखें पहले। ये थोड़ा सा लाया कौन है ये? जरा मुझे मुलाकात करनी है उनसे। इसके बाद करते हैं चलो उनसे मुलाकात। ये ऐसी पहेली है ट्रिकी। देखिए आप नहीं अच्छी है, मतलब आप- दिलचस्पी का बाइस बन रही है। हम देखिए ब्रेकफास्ट से पहले क्या आप लंच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डिनर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाह इसी का तो नाम है पहेली। वाह जी वाह। वाह जी लेकर आ रहे भाई। चले भाई आखिरी चले। पूछे आसिफ भाई से। अगली पहेली पूछो आसिफ भाई। जी पूछे। जी, वो कौन सी चीज है तो सोने की लेकिन बनाई लकड़ी से जाती है? देखिए मैं सुनार हूँ। जी, तो अब तो आपको बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए। मैं हूँ सुनार, अब आप बेड का तस्करा कर रहे हैं। जो है तो सोने की लेकिन बनेगा लकड़ी से। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दे दे, सोना दे दे मुझे गोल्ड। वो तो आप देंगे इसके ना बाद हजरत। सिलसिले के बाद आप सो जाइएगा। ठीक है, सही हो गया, दुरुस्त हो गया। माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त हो गया। जवाब इनका दुरुस्त था, आप सबका जवाब दुरुस्त था माशाल्लाह। चले अब हम अपनी अगले अगली सेगमेंट की तरफ चलें, पर इससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। क्या कहते हैं? सही है। कॉल चलाएं। माशाल्लाह। अहमद रजा भाई, आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। एक मेरा नाकिस मशवरा है कि अगर आप अपने साथ गुलाम रसूल भाई का जो खाका है वो भी बिठा दे तो मदीना मदीना हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हम जरूर चलाते पर हमारे सिलसिले का वक्त बहुत कम है। हमारे पास अभी भी सिर्फ आधा घंटा रह गया और हमारे अभी बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी हैं। अगर कोई जितने भी मदनी चैनल के नाजरीन और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो गुलाम रसूल के मदनी खाके देखना चाहते हैं
وہ جتنے اب تک بنے ہیں اتنے سالوں میں وہ سارے کے سارے ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں, ہمارے فیس بک پیجز پر موجود ہیں. ہمارا یوٹیوب پیج ہے اسلام فار کڈز, نیچے انشاءاللہ لکھ بھی دیں گے. یوٹیوب پر ہے ہمارے چینل کا نام اسلام فار کڈز. اس پر تمام آپ کو غلام رسول مل جائیں گے. اپنے بچوں کو بھی دکھائیں اور خود بھی دیکھیں انشاءاللہ. بہت سارے آپ کو اور بھی بہت سارے بچوں کے حوالے سے سارا کنٹینٹ آپ کو اس پر ملے گا, دیکھتے رہیے. چلے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا کیا ہے جی؟ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے ایک لفظ ایک خیال. ایک لفظ ایک خیال. اچھا جی, اس میں کیا ہوگا؟ جی ہم آپ کو ایک لفظ بولیں گے, جو آپ کے ذہن میں ایک خیال آئے گا, آپ نے اس کے ایک ورڈ میں بتانا ہے جواب. مطلب یہ ایسے ہے کہ آپ کو ایک لفظ انہوں نے دیا بارش, تو آپ بولے کیچڑ, صحیح ہے؟ مطلب فوراً انسٹنٹلی آپ نے جو ورڈ آپ کے ذہن میں آ جائے. کل ہمارے محمود بھائی نے ایک دو بہت اچھے جوابات دیے تھے, اگر آپ نے سنے ہو تو بہت مزیدار تھے. بعد میں آپ کو بتائیں گے کیا کیا انہوں نے بتایا تھا. تو آپ فوراً جواب دینا ہے جیسے آپ کے ذہن میں کوئی بھی ورڈ آ جائے, بھلے اس سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو. چلیں پہلے ہم کرتے ہیں آصف بھائی سے شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. جلد بازی. جلد بازی. جلد بازی. آرام. آرام. چلیں آرام. فوراً کریں. شکایت. نہیں کرنی چاہیے. صحیح. آپ سے مسواک. مسواک. کیا چیز؟ مسواک. مسواک دانت. ٹھیک ہے, جلدی جلدی. جی آصف بھائی آپ سے سچ. جھوٹ. نہیں جملہ آپ نے اس کو الٹ بتا دیا. یہ نا جو ذہن میں آ رہا ہے, جو بھی ورڈ آ جائے ذہن میں بتا سکتے ہیں بھائی. چلیں نیکسٹ. جی آپ سے بارش. مدینہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. چلیں آپ سے نیکی. نیکی. ایثار. ماشاء اللہ, اشار کا ہونا چاہیے. ماں. باپ. آپ سے بھوک. پیاس. آپ سے گھاس. گائے. صحیح ہے, بقرہ عید آنے والی ہے. آپ سے آسمان. زمین. سارے یہ انہوں نے نا اپوزٹ بتانے. آپ سے موم بتی. جلتی رہے. آپ سے پیسہ. پیسہ. ایش. پیسہ ایش. یا اللہ یا اللہ. چلیں جو بھی آ رہا ہے بولنا تو ہے, ٹھیک ہے. جی آپ سے مہنگائی. جی مہنگائی. مہنگائی سستائی. نہیں, بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیں خیال کیا آتا ہے اس سے یہ تھوڑا کوشش کرے, مطلب اس کا الٹ تو ہے مہنگائی سستائی, پر جیسے مہنگائی آئی تو بہت ہو گئی ہے بھائی. جی صحیح. جی جی آپ سے نوکری. اللہ بچائے. جی آپ سے ایمانداری. ایسا کیوں ہے؟ پر نوکری تو نوکری ہوتی ہے نا بھائی. یہ بھی ہے, آپ کے ذہن میں جو بات آیا, آپ کے دماغ کی بات ہے, ٹھیک ہے. کیا سوال کریں اس پر ہم؟ چلیں آگے. چلیں آپ سے ایمانداری. ایمانداری. اسلام. آپ سے سفر. جی سفر. 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 سفر مدینہ. سبحان اللہ. جی آپ سے رومال. 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 رومال میری جیب میں ہے. میری جیب میں بھی ہے. واہ 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 واہ. آپ سے محل. محل. پیلس والا محل, جو پیلس ہوتا ہے اس میں. ہاں محل. محل نا. محل محل محل. بادشاہ. 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 آپ سے چمک. چمک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. سبحان اللہ. جی آپ سے یقین. یقین. ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, یہ بہت ہوتا ہے. چلے. جی آپ سے دعا. دعا. قبول. بس چلے. جی دعا قبول. آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. جی. ہمارا یہ ماشاء سیگمنٹ اللہ. ختم ہوا. بہت سارے اچھے اچھے جوابات ملے ہمیں, بہت سارے جوابات ملے ماشاءاللہ. چلیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کال شامل کرتے ہیں. پہلے
सैयद मोहम्मद इरफान अत्तारी हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह आपका सिलसिला बड़ा ही प्यारा चल रहा है, ईद खुशियाँ और हम अर्ज करना चाहूँगा कि आसिफ भाई से एक आला हज़रत का कोई एक मुख्तसर कलाम सुना दे। माशाल्लाह, चलें इंशाल्लाह इनसे भी बात करते हैं। आगे एक और कॉल लें। बगदाद भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आसिफ भाई से अर्ज है कि वो हमें एक नात सुना दें, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चलें आगे हम नाते भी सुनेंगे बहुत सारी। इंशाल्लाह अभी हमारा अशार का चैलेंज भी है, अशार का मुकाबला है इसमें। अशार चैलेंज क्या होगा? अशार, उसमें अशार हम पूछे आपसे जाएंगे अशार इंशाल्लाह। अगर आपने सिलसिला देखा हो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालात होंगे इसमें अशार के मुतालिक। एक और कॉल दे दें इंशाल्लाह, फिर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडियो में मौजूद तमाम इस्लामी भाई को ईद मुबारक। आरिफ भाई से ये कहें कि वो कलाम सुना दें कि मेरे तुम ख्वाब में आओ मेरे घर रोशनी होगी। चलें माशाल्लाह, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इंशाल्लाह आप जो रिक्वेस्ट चाहिए वो भी इंशाल्लाह आगे लेंगे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अशार चैलेंज। इसमें होगा कि मैं कोई सवाल करूंगा, उसमें कोई ट्रिकी सवाल भी हो सकता है इसका ये जवाब हो ही ना, मैंने जो सवाल किया हो उसी में ही कोई जवाब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई अशार शेर होगा किसी से मुताल्लिक, आला हजरत, बरादर आला हजरत, अमीर अहले सुन्नत, किसी के भी हवाले से शेर होगा तो उसका आपने जवाब देना है। बहुत आसानी है इंशाल्लाह। आपको तो सारे शेर याद होंगे। सुभान अल्लाह, उसने जने माशाल्लाह। चले, सबसे पहला सवाल है हमारे अहमद भाई से पूछते हैं, वो शेर सुना दें जिसमें वरफ़अना लक ज़िक्रक आता हो। आला हजरत का शेर है, वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा नाम है ऊंचा तेरा। बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। वाह वाह, बेहतरीन। वो कौन सा कलाम है जो आला हजरत ने 4 जबानों में तहरीर किया? आसिफ भाई। लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज कुताज तो रे सरसो है तुझको शहे दूसरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वो शेर सुना दे जिसमें जीशान आता हो, लफ्ज जीशान आता हो। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी बहुत मशहूर शेर है और बहुत अच्छा शेर है। तेरे मैं ये वाला आपसे पूछूंगा, ये वाला इनसे पूछता हूँ। वो शेर सुना दे जिसमें चमनिस्तान करम आता हो। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। वो शेर सुना दे जिसमें मर्दाने अरब आता हो। आला हज़रत का ये कलाम है मर्दान अरब, बहुत मशहूर शेर है। थोड़ा सा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक एड़ियों की शान में एक कलाम लिखा है, वो कौन सा कलाम है? उसका पहला शेर सुना दे। सुभान अल्लाह। आरिज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एड़ियां। सुभान अल्लाह। आगे। अर्श की आंखों के तारे, अर्श की आंखों के तारे खुश्तर हैं वो खुश्तर एड़ियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम की ठोकर से जबले उहद साकिन हो गया। इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर इस वाक़े का जिक्र फरमाया है, एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा, वाह वाह, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। वो शेर सुना दे जिसमें लफ्ज गली गली आता है। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जोकले दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ठीक है, इस शेर का पहला मिसरा सुना दें, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। सुभान तो मुश्किल पूछ लिया। बहुत अच्छा है, आसान है, ज़हन में नहीं आ रहा। बस वो को हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, संगे दरे हुजूर से जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा तो करें अहमद रज़ा भाई, तो आएगा, अप्रिशिएट करेंगे तो आएगा। वो शेर सुना दे जिसमें लाल अज़ार आता हो। वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। मुझे अभी हो रहा है कि बहुत आसान पूछ लिया अहमद भाई से। चलें, ये बताएं वो शेर जिसमें मैं पारा आता हो, मैं पारे आता हो। पारा ए दिल भी ना निकला, नहीं, पारा लफ्ज़ आ रहा है।
میں پارے میں پارے میں پارے تھوڑا اشارہ دے دیں. بہت آسان ہے. تو ہے خورشید، تو ہے خورشید رسالت، تو ہے پیارے. خورشید رسالت پیارے پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تیری ضیا سے تارے، ضیا سے تارے، انبیاء اور انبیاء اور سب سب ماہ ماہ پارے پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. سبحان نور اللہ. لیا کرتے ہیں. سبحان لیا اللہ. کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ شعر سنا دے لفظ جس میں پیارے کے پیارے گیسو آتا ہو. بہت مشہور شعر ہے. پیارے کے پیارے چلے ایسا کوئی شعر سنا دے جس میں گیسوؤں کا تذکرہ ہو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمنے سبحان سنا بھی دی. طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، سبحان اللہ. نور بڑھ کر نور بن کر شکن ناز سے وارے گیسو. اصل میں پتہ ہے کیا ہوا ہے، احمد رضا خاموش ہو گئے. احمد رضا حوصلہ افزائی کر رہے تھے تو سب کو جوابات آ رہے تھے. چلے احمد رضا بھائی اگر صحیح جواب ہو تو آپ حوصلہ افزائی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، احمد بھائی کو حوصلہ افزائی چاہیے. ویسے ایک اور شعر بھی ہے، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر پہ، پیارے پیارے گیسو والا. سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے. وہ شعر سنا دے جس میں لفظ گلے خندہ آتا ہو. جی یہ احمد رضا اب مزہ آئے گی. مجھے آتا ہے یہ شعر بہت آپ کو آتا ہی ہوگا یقین. گلے خندہ. جی پہلا لفظ بتائیں. جس پہلا لفظ آپ سے پوچھا ہے. دوسرا ورڈ تبسم. جس تبسم نے گرائی ہے، جس تبسم نے گلستہ پہ گرائی بجلی. جی یہ نا جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی. آپ قریب ہیں. واہ جی بولے یہ دیکھیں اس سے حوصلہ ملتا ہے، موٹیویشن مل رہی ہے. تو آنا بھی تو چاہیے. نہیں یہ والا نہیں یاد نہیں ہے. اس کے بعد بھی نہیں آ رہا. احمد بھائی کیا کر دیا؟ کیا ہے دوسرا مصرع کیا ہے؟ جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گلے خندہ ہم کو. واہ واہ. چلے وہ شعر سنا دے جس میں لفظ شہنشاہ آتا ہو. آصف حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان کعبہ تو اللہ. دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چیز ماشاء اللہ. شعر مکمل کیجئے. جمعہ کعبہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. جمعہ کعبہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. جمعہ کعبہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں. دوسرا مصرع مجرموں. آصف بھائی آؤ عید دوشنبہ دیکھو. ماشاءاللہ. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. چلیں دوسرا مصرع سنا دیں. عارف بھائی دوبارہ آپ. نہیں ان سے پوچھتے ہیں. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے. اس کا پہلا مصرع سنانا ہے. اس کا غور سے سن تو. نہیں صحیح سنا رہے نا. نہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. دیکھیں ویسے دوسرا مصرع تھا یہ. صحیح ہے. تو پہلا پڑھنا تھا. صحیح تھا نا. غور سے سن تو وہ شعر سنا دے جس میں لفظ حال زار آتا ہو. بہت مشہور ہے. دیکھیں یہی ہوتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. لائف میں آتے ہیں بہت مشکل آ جاتے ہیں، آسان نہیں. پہلا لفظ بتائیں. وہ شعر سنا دے جس میں لفظ حال زار آتا ہو. پہلا لفظ بتائیں. میں بتا دوں گا تو آپ پہنچ جائیں گے. چلے پہنچا دیں نا. ہاں فریاد امتی جو کرے حال زار. بتا دیں نا پہنچ جائے. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. ایک دو شعر مزید رہ گئے ہیں. پہلے اس سے پہلے ہم ایک عارف بھائی سے ایک نعت سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی بھی ایک پیاری سی نعت سنا دے ہمیں. میری بھی عید کا ہو جائے سما، یا رسول اللہ دکھا دو
دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ تمہاری دید کا شربت بوقت نزع مل جائے گنہگار کی گئے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا تمہاری دید کا شربت بوقت نزع مل جائے تو ہو جائے گی مجھ پر موت آسان یا رسول اللہ میری بھی عید کا ہو جائے سامان یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں ایک دو شعر پوچھ لیتے ہیں پھر ہم اپنے سوالات والے راؤنڈ پر چلتے ہیں جس میں بہت انٹرسٹنگ آپ سے سوالات پوچھیں گے ہمارے احمد رضا بھائی. چلیں احمد بھائی یہ شعر سنائیں. فارسی میں بیٹے کو پسر اور والد کو پدر کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں لفظ پسر اور پدر کا استعمال فرمایا ہے؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. واہ واہ واہ. اچھا ایک آصف بھائی آپ سے ایسا شعر سنائے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی. سبحان اللہ. آخری شعر آپ سے وہ شعر سنا دیں جس میں لفظ رب سلم آتا ہو. رب سلم رب سلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سبحان اور بھی ہے. اللہ. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم ایک اور بھی ہے رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے جو بہت سارے شعر ہیں ماشاءاللہ. آپ نے بھی صحیح جواب دیا. ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کال شامل کرتے ہیں. چلائیں. مدنی چینل کے تمام اسٹوڈیو کے اسلام بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک. اور ساتھ میں جو اسلام میں بیٹھے ہیں وہ اشفاق بھائی کے بھائی ہیں. جی جی اشفاق بھائی کے بھائی ہیں. جی یہ احمد رضا بھائی ہیں. یہ ہمارے مدنی چینل میں شروع سے انگلش کا کام بھی کرتے ہیں. انگلش سب ٹائٹل انگلش بہت اچھی ہے. انگلش سلسلے بھی کرتے ہیں. انگلش نیوز بھی پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا اور مدنی چینل میں ہوتے ہیں یہ. اور ابھی درس نظامی بھی کر رہے تھے. ابھی اسی سال انہوں نے مکمل کیا ہے. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک. جزاک اللہ. نیکسٹ کال. آپ لوگوں کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. میں آپ لوگوں کا چینل دیکھتے رہتا ہوں اور مجھے یہی کہنا تھا کہ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور جمعہ مبارک. نیکسٹ کال. عید پکار سندھ سے عرض کر رہا ہوں یہ کلام سنا دیں مدینہ یاد آیا ہے. واقعی مدینہ یاد. انشاءاللہ مدینہ یاد آیا ہے. انشاءاللہ آج سلسلہ ہے عبدالحبیب بھائی کا 3:30 بجے تو انشاءاللہ خوب مدینے کا تذکرہ ہوگا. یاد مدینہ سلسلے کا نام. سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں اس میں سنیں گے. ایک اور کال دیں پھر ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. چلیں 1 منٹ. چلیں ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے احمد رضا بھائی؟ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ سوالات ہے. اچھا سوالات ہیں. ہم آپ کے بچپن کے بارے میں سوالات کریں گے. بچپن جی یاد آ رہا ہے آپ لوگ؟ آپ
किसको अपना बचपन याद है? चले कोशिश करते हैं आप सवाल खास करके इन दिनों में, ईदों के दिनों में तो बचपन याद आता ऐसी है। बात है। जी बिल्कुल। वो ईदी देख कर है ना, जी, जी, बच्चों को बिल्कुल। ईदी दे देते कोई देता नहीं है, अपनी ये ईदी याद आ जाती है कि यार हमारी ईदी अब कहाँ गई, अभी लेते। अब ये देनी अहमद पड़ती रजा है। पूछिए। चले अहमद रजा। मेरा पहला सवाल है अहमद भाई से। सुभान अल्लाह। भाई तीनों से एक यही सवाल करिएगा, सही है। ठीक है? एक ही सवाल। अब बड़े होकर ईदी लेनी है, ईदी लेने का दिल करता है या देने का? बड़े होकर। ये मैंने सुना था पहले दिन, आपने पूछा था ना कि ईदी लेना पसंद है या देना, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे जहन में आया था इस हवाले से, लंबा ना हो जाए, कि बगदाद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बताइए। कि हमें ऐसा लगता है कि ना हम किसी से कोई चीज लेते हैं ना तो हमें ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन साइंटिफिक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप किसी को कोई फेवर देते हैं ना तो आपकी मोहब्बत उससे बढ़ती है, ना कि फेवर लेने से मोहब्बत बढ़ती है। जब आप किसी को कोई फेवर देते हैं, किसी के लिए कोई फेवर करते हैं, तो आपके दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है, affection बढ़ जाती और है। आपको एक सेटिस्फिकेशन होती है कि जी, आपने जी, किसी को जी। कुछ तो किसी की आप हेल्प की, किसी एक बुरे वक्त में या कोई ऐसे वक्त में आप उसके बिल्कुल काम ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब ईदी देते हैं, ईदी आपको देने में बंदे को ज्यादा मजा है, सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन लेने में ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल अलग अलग बातें। सुमैया, आपको ईदी लेने में मजा आता है देने में? लेने में बताएं। लेने में ही आता है ना? आपको ईदी देने में मजा आता है लेने में? मुझे तो दोनों में मजा आता है। दोनों में मजा आता है। अच्छा, ईदी दी है अभी तक किसी को? दी अपने छोटे कजन्स को, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। लेकिन लेने में ज्यादा आता है। ज्यादा आता है। सही बात है, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, उम्र भी ऐसी है। आसिफ भाई। मैं यहाँ दो बात करूंगा। एक तो ये कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो तो ईदी का सवाल करें। आका अलैहिस्सलाम इधर से जो ईदी मिल जाती है तो करीम है, करीम कहते ही उसे कुछ दे दे तो फिर दे दे, वापस ना ले। तो यहाँ तो ईदी का सवाल करना हुजूर की बारगाह। बाकी ये जनरली घर में अपने बच्चों को, छोटे भाई बहन को, यहाँ तक के वालिदैन को भी पेश करे कि इंशाअल्लाह इससे बरकत ही होती है। अच्छा, वैसे सवाल ये है कि दुनियावी तौर पर ईदी लेने में ज्यादा मजा आता है या देने में? मैंने अर्ज की ना बारगाहों के हवाले से, अगर जैसे मैंने वही बात जो मैं शुरू में अर्ज कर चुका, ऐसे जनरली में तो मतलब आमतौर पे तो यही चलता है कि बच्चों से, जैसे हमारे पता नहीं आगे आपका नेक्स्ट सवाल है कि नहीं तो है ना, तो फिर इसको मैं यही स्टॉप करता हूँ। और वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ कि देने में खुशी यूं होती है कि एक जाहिर सी बात है, घर के अंदर एक माहौल है, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको एक आस भी होती है, दिलजोई भी है, उनकी तमन्ना भी, क्योंकि हमने ये वक्त गुजारा है ना तो एक अच्छा लगता है। इससे गुजर के जी हाँ, ऐसा ही। अरे भाई, आप? बिल्कुल बिल्कुल, देने में मजा आती है, देने में मजा आती है। अरे भाई, तीनों ने कहा है देने में मजा आती है। नेक्स्ट सवाल करें जी, आपसे करते हैं। आपको बचपन में कभी मार पड़ी? अल्लाह, किससे? किसी से भी। कोई ऐसा काम क्या हो तो उस पर डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो? कौन सी यादें छेड़ है? चले छेड़ दिए तो। छोटा था, बहुत छोटा था, एक दफा मदरसे नहीं गया था, तो बहुत ज्यादा छोटा था, 5-6 साल का था। तो अब्बू बहुत गुस्से हुए थे और दस्तरखान पे पिटाई हुई थी। वैसे अब्बू मारते नहीं थे और शफीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मदरसे के हवाले से बहुत मतलब सख्ती थी कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। मदरसुल मदीना में? मदरसुल मदीना में। माशाल्लाह, क्या बात है। वो पिटाई मुझे याद है, प्लेट टेढ़ी हो गई थी। आप रोए थे? जाहिर रोया था, अभी भी देखें आंसू आ रहे हैं। प्लेट क्यों पिटाई हुई थी? अब्बू ने मतलब यूं प्लेट मुझे मारी नहीं थी, उससे मैं फेंकी ना तो वो टेढ़ी हो गई। चलो, वो बहुत हल्की प्लेट होगी। अल्लाह अल्लाह। आसिफ भाई, आपका क्या, आपकी कौन सी यादें हैं ऐसी जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे? मतलब ये सवाल मुकम्मल मार के हवाले से पूछ रही हैं, इसके अलावा भी? डांट भी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, डांट और मार के अलावा भी? नहीं, अगर मिसाल के तौर पर आप छोटे थे तो आपकी ऐसी याद हो जिसमें आपको अब्बू ने बहुत डांटा हो किसी बात पर? ये इसमें शामिल है ना। तो मतलब मदरसुल मदीना के हवाले से याद पड़ रहा है कि जैसे कभी आप भी मदरसुल मदीना में पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसुल मदीना में बिल्कुल हाजिरी हुई है अपना बाबुल मदीना कराची गार्डन शू मार्केट इलाके में, और अल्लाह की रहमत से वहाँ हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी कुछ सोबत जो है वो नसीब हुई है माशाअल्लाह। तो अपने तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लाम के माहौल में तो ऐसा मार धर वाला सिलसिला है नहीं, लेकिन ये कि एक मतलब सख्ती कह दें या समझाने के लिए तरबियत के हवाले से तो इस तरह के सिलसिले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गुजरती है इस हवाले से। ईद वाले दिन आपने ऐसी तल्ख यादें छेड़ दी हैं, मार धाड़ वाली। असल में बचपन की यादें छेड़ी, मेमोरीज पूछे ना हमने आपसे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का बाइस है ये, सही कह रहे हैं। फॉन्ड मेमोरीज पूछे बगदाद भाई। हम आपकी बचपन की यादें पूछ रहे हैं। कुछ हटके भी सवाल आते हैं ना हमसे। जी
नहीं भी बच्चे तो बैठे हैं मदनी चैनल पे, वो सुनना चाहते हैं कि भाई हाँ, इनको आरिफ मार भाई के साथ, आरिफ भाई जब छोटे थे 4 साल के, तब उनके साथ क्या हुआ था? जी हाँ क्या हुआ था? आसिफ भाई क्या हुआ बताएं तो सही, मार कब पड़ी थी ये तो बताएं। ये तो आपने तो घोल कर लिया सवाल। अरे अब जाने देते हैं, खैर जाने देते हैं, चलें। अरे भाई आप बता दें आपके साथ। मुझे एक वाकया याद है कि अल्लाह खैर दस्तरखान पे बैठे थे, दस्तरखान ही चल रहा है, दस्तरखान पे बैठे थे, भूख अभी लगी। सीजन है दस्तरखान का। ठीक है, तो बिल्कुल। बस है ना, कुछ शरारत या कुछ कहना नहीं माना, तो वालदा ने एक चम्मच थी यूं करके फेंकी, यूं फेंकी तो मेरी नाक पर यूं वो जो धार होती ना, वो यूं चिपक गई। ऐसी लगी वो। आप देखे क्या। लेकिन हमारे आरिफ भाई की वालदा के लिए भी दुआ करें, वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मुबारक दिन के सदके उनके वालिदैन की बेसा मुग़फ़िरत फरमाए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, थोड़ा सा मीठा सवाल करिएगा। जी जी, फॉन्ड मेमोरीज। चलें करें नेक्स्ट सवाल। जी आपसे अहमद भाई, कभी आपने खुद खाना पकाया? पूरा खाना? हाँ, 12 माह में। जी 12 माह में हम लोग बलूचिस्तान में थे, हब चौकी में। तो हब चौकी में भी हम लोग बिल्कुल अंदर थे, वहां पर बिल्कुल देहाती आबादी और है ना पठानों का इलाका था। बलूचिस्तान में पठान रहते थे वहां पे। वहां पर हम लोगों को में भी रह सकते हैं, जाहिर है, मतलब एक अनोखी बात है ना, बलूचिस्तान का एक अंदरूनी बिल्कुल एरिया है हब चौकी में, और वहां पर पठान रह रहे हैं। तो वहां पर हम लोग खाना खुद बनाते थे, क्योंकि आसपास कोई होटल नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग बाहर जाते, रोटियां, वहां पे गैस सही नहीं थी, बहुत लो जलती थी, तो वहां की रोटियां भी कच्ची होती थी। तंदूर पे आप रोटी लेने जाओ ना, तो वो भी कच्ची पक्की होती थी। और फिर हम सालन खुद बनाते थे। फिर आपने खाना बनाया था, सालन बनाया? खाना मतलब मिल के बनाते थे। क्या बनाया था? फिर आप घर में रोटी बनाते? घर पे मैंने रोटी बनाई है, घर पे मैंने रोटी बनाई। मेरी सुबह जल्दी क्लासेस होती थी, तो मैं जल्दी उठ जाता था, तो फिर मैं नाश्ता खुद ही बनाता था शादी से पहले। गोल रोटी बन जाती थी या गोल नहीं बनती थी? बिल्कुल गोल रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं है, गोल नहीं बनती थी। गोल में बहुत सारे गोल हैं। हाँ, मतलब ये बहुत सारे गोल है, हमें मिल जाती है दस्तरखान पे प्लेट में आसानी से, तो हमें लगता है, लेकिन गोल रोटी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अब सीख लें हजरत, आपके पास अब तो माशाल्लाह हो गई, अब तो बनाए। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। आसिफ भाई आपके साथ आपने कब खाना बनाया है? कब बनाया ये तो मतलब काफी अरसा हो चुका है। जैसे ऑमलेट हो गया, अंडा ऑमलेट। हाँ ये जरूर है, खाना बनाने का सिलसिला तो ये अंडा ऑमलेट और ये रहा है, पर कि खाना लाकर दिया काफी बार है। माशाल्लाह, हुजूर ये तो सबने किया है, खाना बनाया हो आप? बस ये अंडा ऑमलेट ये याद है। जी जी। चाय वाय बना लेते हैं? चाय तो मैं भी बना मतलब चाय तो अहमद रजा भाई बना लेते हैं। वो राइस भी वो कर लेता हूँ। वाह जी वाह, आपकी तो खीर का इंतजार रहा है अभी तक। हाँ देखिए खीर का टाइम होने वाला है, अहमद रजा प्लीज। ये लोग नहीं लेकर आए। आप खाली इशारा कर, देखें आपके इशारे पर चल रहा है ना, देखे सेटअप, आप फौरन देखें मेरे सिलसिला खत्म होने से पहले खीर मेरी टेबल पर होनी चाहिए। इन्होंने कहा था हमारे मेहमान हैं हम। अरे भाई, हाँ मेहमान है, आप चाहें तो हो सकता है। मैं साइड पे हूँ। नहीं आपका होना मौजूद जरूरी है आपका। अरे माशाल्लाह, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, देखे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। माहौल हो गया। चाय तो आ गई ना, चाय तो आ गई। चाहे खीर या खीरा, देखिए 2 ऑप्शन थे आपके पास। खीर आ गया है, मेमनी वाला। तीसरा ऑप्शन है हीरा। अच्छा, आरिफ भाई से खाना बनाने वाली बात तो आरिफ भाई से भी पूछनी है। आरिफ भाई क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है खाने पीने का? माशाल्लाह तकरीबन पहले मैं सीखूंगा फिर ही बनाऊंगा ना, ऐसे तो नहीं। वाह जी वाह। आपका क्या एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह बनाने आते हैं खाने। बनाए आपने? जी मैंने बनाए भी। क्या क्या बनाया? कुछ ऐसे आप जो बना सकते हो बेहतरीन? आप चिकन पुलाव देख लीजिए, कढ़ाई देख लें, और जितनी आइटमें है ना। अरे आपका किचन है? मेरा खाने का काम भी है। खाने का काम? अच्छा, केटरर। खाने का काम भी है, खाना खिलाने का काम भी है। माशाल्लाह खिलाते तो रहते ही है माशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल पूछे? जी जल्दी पूछते हैं, टाइम कम है हमारे सिलसिले का। जी आप फारिग वक्त में क्या करते हैं? फारिग वक्त सवाल आता हम ऐसे ही लेकर आए। अब हुआ फारिग वक्त में ऑनेस्टली क्या करता हूँ, आइडियाज, नए आइडियाज, या किताब वगैरह पढ़ ली, कोई कुछ मुताला कर लिया बच्चों के साथ। टाइम को लास्ट किताब पढ़ी थी आपने? फतावा यूरोप। काफी अरसे पहले पढ़ी थी, लेकिन पढ़ी थी। गुलाम रसूल के खाके नहीं देखते फारिग वक्त में? बिल्कुल अपना फर्ज करे। बिल्कुल ये देखिए मतलब का सवाल आ गया। ये आसिया देखती है नहीं देखती गुलाम रसूल? आसिया देखती है गुलाम रसूल। आपने देखा है गुलाम रसूल? वाह भाई, किसको देखा है गुलाम रसूल में? नहीं भाई, नहीं है, नहीं मूड नहीं है। शायद तो आप फारिग वक्त में क्या करते हैं आसिफ भाई?
सवाल आते हैं भाई। जी जी बिल्कुल। फारिग वक्त में पर्सनल यानी जो लाइफ है तो मैं बहुत कम पाता हूँ फारिग वक्त, अच्छा, नहीं मिल पाता, मतलब वैसे भी जब बड़े हो जाते हैं तो लाइफ इतनी बिजी ऐसा हो ही है, जाती है, क्योंकि दिन बच्चों, भर family। जी हाँ काम काज, फिर रात को एक इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात के सिलसिले होते हैं, सही। फिर कभी प्रोग्राम नहीं है तो फैमिली के साथ कहीं आना जाना हो गया, तो इस तरह सिलसिला और जब मिल नहीं थोड़ा सा पाता। भी फारिग वक्त मिले घर में और बच्चे हों तो जी हाँ। फारिग नहीं रहते, और वैसे ही फारिग आपको नहीं पता है रहने जिंदगी किस कदर देते। देखे ना गुजर टाइम ही तो रही ऐसे ही है। गुजर जी रहा हाँ है। ऐसा ही। आरिफ भाई आपका भी यही है? मेरा भी यही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अच्छा, गुलाम मुस्तफा गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, इनका नाम अहमद रजा है। अहमद जैसे रजा। हर कोई मैंने ये देखा है, अगर सिलसिले में भी आता है, कहीं पे भी बैठा हो, इनको गुलाम रसूल बोल रहा हो। ऐसा ही। असल में वो मशहूर हो गए हैं, जी हाँ, हमको ऐसा ही। कोशिश यही कर रहे हैं कि अहमद रजा मैं बोल बोल के। अच्छा, हमारे साथ पता है क्या होता है, मेरे आरिफ भाई के साथ बहुत बड़ी जगहों पर बड़ी तादाद में, यहाँ तक कि अभी मंच पर कुछ देर पहले भी हुआ, मुझे लोग एक तादाद बाद औक़ात फोन पर या मिलते वक्त आरिफ कह देते हैं, आरिफ को आसिफ कह देते हैं। बिल्कुल, अभी मेरे सामने अभी ऐसा ही हुआ सिलसिले से पहले, तो ये ऐसा होता है बाद औक़ात अच्छा, साथ रहना या- मैंने तो कभी नहीं देखा आपके साथ ऐसा हुआ। बहुत ज्यादा। अभी हाँ लाइव आप शुरू कर रहे थे ना, तो हम वहाँ पर कुछ तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त ही मतलब ये था, तो ऐसा हो जाता है। जी हाँ, आरिफ को आसिफ, आसिफ को आरिफ, बहरहाल ऐसा चलता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? आखिरी सवाल है, आपको मीठे में क्या पसंद है? मीठी डिश कौन सी पसंद है आपको? मुझे आप कहते हैं झट खीर कह दें ताकि फौरन देखे फौरन आपने वही सवाल कर देखे दिया। आरिफ भाई को खीर आज खिला के ही छोड़नी है भाई। ये भाई खिलाई दे। अबे चले भाई खिलाए, ऐसा नहीं आएगी कभी भी, कोई है ना सिलसिले के बाद आपको जिम्मेदार को प्राप्त करें जी आपके लिए 5 मिनट में आ रही है, 6 मिनट में, तो हम इंतजार भी कर पाए। एक साल के अंदर खिला दे। अब्बू को फोन कर देना, अब्बू कुछ करें, खिला देंगे। अब्बू को फोन कर दें, अब्बू कुछ करें। कमिटमेंट तो हो गया। आपको क्या हमारा मैंने अर्ज किया, हमारी पूरी फैमिली में मीठे का बहुत ज्यादा रुझान है। मीठा मतलब एक स्वीट टूथ जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों का है पूरा। हम लोगों की फैमिली में अब्बू है, अम्मी है, भाई हैं। आप खीर थोड़े चिप्स खाएं। तो जितनी भी मिठाइयाँ हैं, आवाज आई है लेके तो इनके जितनी भी मिठाइयाँ हैं शौक से, वैसे मुझे वो जो ब्राउन चमचम है वो काफी पसंद है। इसके अलावा हनी केक एक दफा 2 दफा खाया था, इसके बाद कभी मिलता नहीं है, वो बहुत बेहतरीन था। एक दफा दुबई में खाया था हनी केक, शहद वाला केक। अच्छा, शहद वाला मतलब उसका नाम था हनी केक, उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे। वो तो नाम कुछ भी रख दे। आपको क्या पसंद है मीठे में? मीठे में बहुत ज्यादा जो याद पड़ रहा है वो रबड़ी है। रबड़ी बहुत पुरानी रबड़ी, जी। और अगर ऑल टाइम खीर मिल जाए ना, रबड़ी खीर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो खीर है, खीर है माशाल्लाह। लेकिन है आपकी क्या फेवरेट खाने मीठे में? बहुत कम खाता हूँ, लेकिन अच्छी बात है, मीठा बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। सही बात है, डायबिटीज हो जाती है। आपको मीठे में क्या पसंद है? मुझे मीठे में वैसे अगर कोकोमो तो बिस्किट्स हैं। हाँ, वो भी मीठे होते हैं। हाँ, मीठे तो बहुत कुछ होते हैं। और बच्चों की चाय, मीठी चाय भी है। पर वैसे अगर मैं देखूं तो मुझे खीर बहुत पसंद है। अल्लाह, देखिए कितनी पसंद। वो देखें अहमद रजा कितनी, देखें अब तो मेजबान भी मांग रहे हैं। हमें खीर खिला ही नहीं रहे यार अहमद रजा भाई। अब्बू को फोन करके बोलते हैं अब्बू कुछ करें, मैं मुश्किल में हूँ। आज अब्बू को बोलना है भाई खीर खिलाए। सिलसिला अगर खत्म भी हो जाएगा ना, सिलसिला खत्म भी हो जाएगा, खीर खिलानी आ जाओ। कौन है भाई इनके अब्बू? कौन है? 3 दिन वैसे भी इन्होंने कमाल, आरिफ भाई, आसिफ भाई, अहमद भाई, 3 दिन इन्होंने कमाल सिलसिला किया है। माशाल्लाह, इसकी ट्रीट होनी चाहिए, तो बनती है इनके वालिद साहब की तरफ से। इनके वालिद साहब का भी तारुफ करा दें। इनके वालिद साहब हमारे असद भाई बद्री चैनल के CEO, ख्वाबों की ताबीर माशाल्लाह के जिम्मेदार, माशाल्लाह एक ही है हमारे पास। लाइव बता दे अब्बू मुश्किल में हूँ, अब्बू मुश्किल में हूँ, आसान कर दे। चले अब्बू हेल्प कर दे, खीर भिजवा दे यहाँ पर स्टूडियो में। चले कॉल्स लेते हैं मदनी चैनल के नाजरीन की, चलाएं कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है। माशाल्लाह आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुसूसन बलखुसूस अहमद रजा को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। ठीक है, एक और सवाल दें, एक और कॉल चलाएं। तमाम आशिकाने रसूल को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बगदाद अंकल और अहमद रजा, आप लोग ऐसे सिलसिले ईद के बाद भी जरूर लाइएगा। ये फीडबैक अच्छा आया।
चलें हमारे अभी मुझे बताया गया पीछे से असद भाई की तरफ से कॉल आ गई है कि हमारे मेहमानों को खीर खिलाई जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अबू ने आपकी आसान मुश्किल आसान कर दी जी। अरे भाई आपकी मेहनत रंग लाई रंग लाई है। चलें एक और कॉल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलसिले का इख्तिताम की तरफ। तो रज़ा तारियाज कर रहा हूँ, माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा ही प्यारा चल रहा है। अहमद रज़ा भाई और बगदाद रज़ा भाई बहुत अच्छे अंदाज से इसको लेके चल रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी का सबब भी बनना है सिलसिला। इसके अंदर नाकिस मशवरा है कि कनीस फातिमा और फैजान भाई भी होने चाहिए थे। अच्छा माशाल्लाह, वैसे कनीस फातिमा तो यहाँ बैठी हुई है, फैजान भाई हमारे सरदाराबाद में हैं, इनके छोटे भाई हैं वो भी। अच्छा, वो वहाँ गए हैं फैसलाबाद, इनका तो असल घर वहीं पे ही है। चले एक दो सवालात हैं ये पूछ लें फिर हम अपने सिलसिले को इख्तिताम की तरफ बढ़ाते हैं। जी, मदनी चैनल का कोई ऐसा सिलसिला हो जो आपको कभी ना भूला हो? तो आपका यादगार सिलसिला या आपका फेवरेट सिलसिला? मेरा मदनी चैनल का यादगार सिलसिला यूं है, वो वाला अब्दुल हबीब भाई की जो हज डॉक्यूमेंट्री थी 3D, वो एक यादगार है मेरे लिए, क्योंकि उसको हमने डब भी किया था इंग्लिश में। अच्छा, स्क्रिप्ट वगैरह बना के डब किया था इंग्लिश में, मैंने ही डब किया था, तो वो एक यादगार है। क्योंकि माशाल्लाह आपने दोनों डॉक्यूमेंट्रीज पे काम किया है। दोनों डॉक्यूमेंट्रीज पे काम, अभी जो अमीर सुन्नत की डॉक्यूमेंट्री आई है उस पर भी इन्होंने बहुत काम किया है, सारा इंग्लिश वगैरह का काम, बहुत अच्छी बात है। आपका कोई यादगार सिलसिला? हम सबका जैसे हम सबका ऑल टाइम फेवरेट तो मदनी मुज़ाकरा है, अमीर सुन्नत है, उसमें मेरा यादगार सिलसिला यही है जो कर रहा हूँ। अच्छा, आपका यादगार सिलसिला यही है जो आप कर रहे हैं, खुद ही बता दिया ये माशाल्लाह। गुलाम रसूल भी है, ठीक है। आपका इसके अलावा कौन सा है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो लास्ट सिलसिला मैंने कल ही परसों ईद वाले दिन ही किया, कलाम के हवाले से भी मतलब बहुत प्यारा। आपका वो यादगार सिलसिला? आरिफ भाई आपका? माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश। ज़हनी आज़माइश आपका फेवरेट और यादगार सिलसिला है? उनसे आप ज़हनी आज़माइश में तो बहुत नजर आते हैं, वैसे आप लोग इतना आते नहीं है, आप लोग आया करें, लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपको याद करते हैं। जब भी आप लोग आते हैं तो आपके लिए कॉल्स इतनी सारी आ जाती हैं, माशाल्लाह आते रहा करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करें जी। माशाल्लाह मुस्कुराहट चेहरे में पड़ती रहती है, गुस्सा किस बात पर आता है? आसिफ भाई, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा बाकी रहती है, माशाल्लाह मुस्कुराते रहते हैं आप। कभी किसी बात पर गुस्सा आता है? और कौन सी ऐसी बात है जिस पर गुस्सा आ जाता है? अब गुस्सा वैसे शरन तो कहीं मकामात पर दुरुस्त भी है, उसकी इजाजत भी है, तो बाजों का गुस्सा आना तो फितरी अमल है। जी हाँ, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बच्चों के हवाले से ऐसा हो जाता है। अच्छा। कभी कभार के मतलब जैसे हम सफर में हैं, अब जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, अब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, उस दौरान बच्चे हमारे दौरान ड्राइविंग को ऐसी कर बैठे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे पता चला कि भाई जैसे बाइक है, अब उन्होंने एक मदनी मुन्ने को जैसे आगे बिठाया, अब हमारी तवज्जो जैसे जरा सी हम है तो मतलब देख रहे हैं चलने, अब उन्होंने जो है वो थोड़ा सा, एक बच्चे है ना, बच्चे तो फिर बच्चे, अब वो हैंडल को जरा सा इन्होंने क्रॉस किया, तो उन्हें तो क्या पता कि हम सारे क्रॉस हो जाएंगे। एक बात कह रहा हूँ, तो इस दौरान भी कभी इस तरह आ जाता है, और इस तरह मतलब बच्चों को कि बेटा ऐसा नहीं करते, हम गिर जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी मतलब बातें होती हैं इन चीजों पर। वैसे बच्चे ये भी करते हैं, बाइक पर अगर आप बैठे हो ना तो बाइक की चाबी बंद कर देते हैं चलाते चलाते। बिल्कुल बिल्कुल, आप चला रहे हो नीचे देखो, ऐसा होता है, मेरा बच्चा ऐसे ही करता है। अच्छा, मैं बोलता हूँ नहीं करना इसको, नहीं। मेरा बच्चा भी ऐसे ही करता था, एक दो बार उसको बाइक पे लेके चलते चलते सीधो बंद कर दी तो हम तो गए। अच्छा, फिर कहेंगे भी कि हमें आगे बैठना है, आगे तो बैठना ही। अच्छा, पीछे बिठा के थोड़ी रिस्क लेना, आगे बिठाना पड़ता है, पीछे बिठाएंगे तो रिस्क हो जाएगा आपको। आपका क्या है ऐसा जिस पर आप मुस्कुराते तो रहते ही माशाल्लाह? कौन सी ऐसी बात है जो आपको उस पर गुस्सा आ जाता है या आपको तकलीफ होती है बहुत? बस अचानक कोई शरारत हो गई या कोई किसी वजह से अचानक गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल मुस्कुराहट एकदम खत्म हो जाती है। किस बात पे? किसी बात पे भी आ सकता है, अचानक आ जाता है। अच्छा, अचानक आ जाता है, मतलब बहुत कम आता है पर अचानक आता है। जी जी जी। अहमद भाई आप? मेरा आपको पता है, मुझे अगर लगता है कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है और मुझे ये भी पता है कि बराबर वाले को पता है कि उसका मौक़िफ़ गलत है और फिर भी वो उस पर अड़ा हुआ है, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है। फिर स्कूल से हर जगह पे मैं दुरुस्त हूँ अगर, और बराबर वाला गलती पर है और फिर भी डटा हुआ है,
تو مجھے غصہ آتا ہے. ایسا بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے زندگی میں, بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ اس کو سامنے والے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے, سامنے والا اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہا ہوتا, اور اس وقت اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور پیار سے سمجھانا چاہیے. غصہ کریں گے تو آپ نہ وہ پیار سے سمجھا رہے تھے تو نہیں بات سمجھ سکا, تو غصے میں آ کے تو وہ بھی اڑ جائے گا, بات اور زیادہ بگڑتی. چلیں ایک مدنی چینل کے ناظرین کی کال لیتے ہیں, چلائیں کال. میرا بغداد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے سمیہ بائی کو کتنی عیدی دی ہے, اور نعت خوان یہ کلام سنا دیں. مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا. اچھا ماشاء اللہ. چلیں سمیہ بھائی آپ خود ہی بتا دیں آپ کو کتنی عیدی ملی ہے. میں نے ویسے ان کو عیدی دی ہے, کتنی دی ہے؟ 400 روپے. 400 روپے, یہ تو بہت کم. چلے نسبت ہے نا, یہ بھی نسبت. ہاں 4 یار کی نسبت سے دی آپ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اور بھی ملے گی, دیتے ہی رہتے, لیتی رہتی عیدی. اب تو نہیں, ابھی تو کمی بھی ہے نا, 5000 روپے کی کمی ہے, 20000 پورے کرنے. وہ آپ لوگ پوری کریں گے نا ماشاء اللہ. آپ لوگ آئیں, آپ کو تو کھیر بھی مل رہی ہے اب. آخری سوال پوچھیں پھر ہم سلسلہ. آپ کی روزہ کشائی کب ہوئی؟ میری روزہ کشائی ہوئی تھی جب, مطلب میرے کو جو میری ارلیسٹ میموری ہے 7 سال کا تھا, تو پورے روزے ہی رکھے تھے ایک ساتھ. پاک بجن نے بھی پورے رکھے تھے 7 سال کی عمر سے, اور ہم لوگوں نے میرے خیال میں اس ٹائم سردیوں میں تھا رمضان, مدرسے میں پڑھتے تھے, تو 7 سال کی عمر میں پورے 30 رمضان تک روزے رکھے تھے. اور میرے خیال میں وہ 7 سال کی عمر میں. جی جی. اور شاید 6 سال کی عمر میں 1-2 رکھے ہوں, لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے 7 مدرسہ جانا ہے. پراپر آپ یاد نہیں ہے آپ کو کہ آپ کی روزہ کشائی پراپر نہیں, ویسے 7 سال کی عمر سے پورے رمضان کے روزے رکھے تھے. ناظر آپ نے کب ختم کیا تھا؟ 6 سال کی. اور حفظ 8 سال. 8 سال کی. ماشاءاللہ انہوں نے 8 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا تھا, بہت بڑی بات ہے. آپ کو کچھ وہ بھی ملا تھا نا, گولڈ میڈل ملا تھا اس وہاں سے ایسوسیشن کی طرف سے. ایسوسیشن کی طرف سے. میمن فاؤنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے ہمارے میمنوں میں کہ جب کوئی بچہ اچھی پرفارمنس کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ کی پرفارمنس تو آپ بھی اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول کرے اخلاص کے ساتھ. آمین. آپ لوگوں کی برکتیں ہیں. آپ کی روزہ کشائی کب ہوئی تھی؟ بغداد بھیا مجھے بھی پراپر یاد نہیں ہے, مطلب یہ ایسا خاکہ ہلکا سا ایسا ذہن میں آ رہا ہے کہ بچپن میں جیسے وہ نہیں ہار پہناتے ہیں نوٹوں کے, اور مطلب اس طرح اتنا ہلکا سا. باقی کون سی یعنی سال تھا اور مطلب کیا عمر, اتنا ایک عرصہ ہو چکا, چونکہ اب تو ویسے بھی موت کے قریب. یہ رمضان کے سے پہلے امیر علیہ سنت کے ساتھ ریکارڈنگ تھی نا, تو میں نے امیر علیہ سنت سے پوچھا تھا آپ کی روزہ کشائی کب ہوئی تھی, تو امیر علیہ سنت نے کہا کہ روزہ کشائی تو امیروں کی ہوتی ہے, غریبوں کی کیا ہوتی ہے. بڑا بہت پیارا سا جواب دیا تھا امیر علیہ سنت. جی ہاں ایسا صحیح, میں نے بھی سنا تھا. آپ کی کوئی یادیں ہوں؟ اللہ بس مجھے بھی یاد نہیں ہے, لیکن اتنا یاد ہے کہ ہار پہنا تھا, گھر والوں نے پہنایا تھا, بہت چھوٹا ہوگا جب. چلیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا تینوں کا سلسلے میں آنے کا, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں ہمارے سلسلے میں کال کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا. آپ نے ہمیں مدعو کیا, جزاک اللہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا ہوتا ہے وقت ختم. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی پھر کسی اور دن کسی اور سلسلے میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور صرف مدنی چینل دیکھیں اور کہیں نہ جائیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین سلسلے لے کر آ رہے ہیں. عید کے تینوں دن اتنی بہترین ٹرانسمیشن لے کر آئے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اور ہمارے سوشل میڈیا کو ضرور فالو کر لیجئے. ہر کوئی آج کل سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. ہمارے فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام پر ہمارے اکاؤنٹس ہیں, آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نظر بھی آ جائیں گے. ہمارے اکاؤنٹس فالو کرتے رہیے تاکہ آپ کو آپ کے موبائل پر مدنی چینل, دعوت اسلامی, امیر اہل سنت, نگران شورا, شہزاد حضور, ان سب کی اپڈیٹس آپ کے موبائل پر آپ کو ملتی رہیں. آج جمعہ بھی ہے اور آج عید کا تیسرا دن بھی ہے. اللہ پاک اس کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. بخشش کا سامان ملا, عید کا جب اعلان ملا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا. عاشقان رسول متوجہ ہوں, باب المدینہ کراچی میں اذان جمعہ کا وقت ہو چکا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں, براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی
اللہ عز و